हाय फ्रेंड्स बैक टू माय चैनल। तो आशा करछि आपण माने भलरे थिबे मु भी भलरे अछि। भगवान को दयारु आपण माने समस्ते भलरे थांतु। तो राति हे गलानी तो पुआ हमर भी सोई गलानी देखि पारथुए आपण माने। तो दिन मान खेलुजी दिन मान बुलुजी आ सोइबा को नाही दिन रे भी सोइलानी। तो सेति पे एबे निद आसी गलानी ताको जल्दी जल्दी तो से सोई रहलानी। तो आज मु गोटे नुआ जिनस देखा चाहूँगी तो देखे भी भावुली देखे पारिनी तो बहुत लेट हो गलानी तथापि भी मु आज भाविली देखेबी बोली आपण मानकु। तो आपण माने निश्चिंत देखंतु। ओके चलतु देखिया से गिफ्टटा कौन। तो आपण माने देखि पारुथुवे तो आपण माने भाबुथुवे ये बकेटटा कौन आमको देखैला। तो ए बकेटटा कौन पाई आपण मानकु देखौजी ना। तो ए बकेटटा होची मोर थिला इच्छा तो किनिमा पाई ठाकुर को पाई गोटे जिनिस किनिमा पाई मोर इच्छा थिला। तो एटा मु ठाकुर को पाई किनिची। तो काहे किनिची ना तो मु सब पूजा करछि ठाकुर को। तो मोर बकेट नियाते भी दरकार थिला कि मो कहली ठाकुर को किछि गोटे जिनिस रखिबी तो सेटा जिंदी मु यूज करि परिबी डेली यूज करिबी ठाकुर को पाई। तो सेति पे एई बाल्टीटा मु किनिची। तो जेते बेले हमर होची रुद्रडाटी मते भैलेंटाइन रे कहले तोर कौन दरकार मते कहू। आ भैलेंटाइन रे से सब प्रत्येक वर्ष भैलेंटाइन रे से किछि ना किछि दियंती गिफ्ट। तो प्रत्येक भैलेंटाइन रे छोट हो कि बड़ हो जेमिति हेले भी किछि गुटे दियंती। तो ए वर्ष भैलेंटाइन रे जेहेतु पाखरे नाही सेथि पई से कोन कले ना होची मते कहले गोटे साड़ी आनिबाकू। तो साड़ी आनथिले मो कोन करथांती पिंधि थांती। तो पिंधि दे थांती तो केते दिन पिंधि थांती। तो मो से पैसा रे साड़ी न किनिकी मु कोन कली ना ए बकेटटा ठाकुर को पाई रखिली। तो ठाकुर को पाई रखिली धर मु भाबली कि साड़ी पिंधिले केते दिन पिंधिबी। हाँ साड़ी पिंधिले केते दिन पिंधिबी। तो भैलेंटाइन रे गिफ्ट तो ठाकुर को पाई किछि उटे जिनिस रखी दिले सेटा होउची मोर मने रहिबो कि मु भैलेंटाइन रे मु ए चिन्हटा रखीजी कि मते मो हस्बैंड मते ए चिन्हटा देइछंती कि मु ए चिन्हटा रखीजी। तो मोर मने रहिबो। तापरे सेथि भाई मोर इच्छा हला मु कहली अन्य खर्च न करी मु कोन करिबी ना बाल्टी गोटे नै आसीबी। बाल्टी गोटे नै आसीबी नै बाल्टी वाला आसीथिला आम घर को। तो बाल्टी वाला कंसारी वाला कहती कंसारी वाला होची आसथिला कौन कहती मु जानी आम आड़े किंतु अनुगुल रे कहती कंसारी वाला। तो कंसा जिनिस जे बेपार करे से कंसारी वाला ना। तो सेथि पे मु कहबी कंसारी वाला। तो आमर सीमा जेहेतु प्रेग्नेंट अछंदी तो तांकर जेते बेले सद जीव तो सेई टाइम रे भी जिनिस दरकार पितल जिनिस। तो सेथि पे तांकर किणा होतला। तो किणा होतला जेहेतु मु कहली बाल्टीटा मोर किणीमी मोर इच्छा हला। तो मु किणिली तापरे बापा माँ भी से भी तांकर किणिले मु आपण मानकु देखौची। तो कौन कौन होची बापा माँ किणी छंदी तो देखि पाथो मोर एठी मेसिन अछि। तो मेसिनटा घर भितर पकेजी कहीं ना घरे पकेजी कि राति रे भी मोर जद दिन प्रबल काम रही तो मेसिन काम तो मु एठी घरे ही बसिकी घर भितर करे मेसिन काम। तो सेथि पे मु बाहरे पकेबा कथा
ତ ମେସିନ୍ଟା କୁ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାକୁ ଟେକିବ ଉଠେଇବ ନେଇକି ରଖିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମେସିନ୍କୁ ବାହାରେ ରଖୁନି, ଘରେ ରଖୁଛି। ତ ଘରେ ରଖିଲେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ଶୋଇକି ଧର ଭୋରୁ ଉଠିବି ରାତି 3ଟା 4ଟାରୁ, ତ ରାତି 3ଟା 4ଟାରୁ ଉଠିଲେ ବି ମୁଁ ମୋର ମେସିନ୍ କାମ ଯାହା ଥିବ ଟିକେ କରିକି ତାପରେ ସକାଳ ପାଇଯିବ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଉଠିବି ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ବି ଘରର କରିପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପକେଇଛି ମେସିନ୍କୁ। ତାଟିଆ, ଏଇ ତାଟିଆଟା କ'ଣ ପାଇଁ କିଣା ଯାଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦର ଯେଉଁ ପିଲା ହେବ, ତ ପିଲାପୁଲି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଚାମଚରେ, ମାମୁଁ ଘର ଚାମଚ, ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ମାମୁଁ ଘର ତାଟିଆ, ଏଇଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଯିବ। ପିଲା ହେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଛୁଆ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖାଏ ତ ଛୁଆ, ତ କ୍ଷୀରି ଦିଅନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ଚଟାନ୍ତି କହନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼େ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଉଛି ଖାଇବ ଭାତ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଏଇ ତାଟିଆକୁ ବି ହେଉଛି ଦିଅନ୍ତି। ତାଟିଆରେ, ମାମୁଁ ଘର ତାଟିଆ ଚାମଚରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚାମଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଣାଯାଇଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଣାଯାଇଛି। ତାର ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମା' କା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ସଦ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆମର ଏଇ ଥାଳିଟା ନେଇକି ଯିବୁ। ତ ଏଇ ଥାଳିରେ ହେଉଛି ସବୁ ପିଠା ମିଠା ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇ ଥାଳିରେ ରହିବ। ତ ଏଇ ଥାଳିରେ ରହିବ, ଏଇ ଥାଳିରେ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇଥିବୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁଏଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଖୁଏଇ ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଥାଳିଟା ହେଉଛି କିଣା ଯାଇଛି, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି। ତ ଏଇ ଥାଳି କିଣା ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଥାଳି ହେଉଛି ବାପ ଘରୁ ବି ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇ ଥାଳି ଆମ ଘରୁ ବି ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଥାଳି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ଛୋଟ ଥିଲା, ତ ଆମର ସେଠି ହୁଏନି ନା, ତ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ଏକୋଇଶିଆ ହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଏକୋଇଶିଆ ହେବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ଦିଅନ୍ତି ଥାଳି ଦେଇକି, ଥାଳି ଉପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମାମୁଁ ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଘରେ ବି ହେଉଥିବ ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଠି ନେଇକି ଏଇ ଥାଳିରେ ଶୁଆଇକି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଥାଳିଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ରୁଦ୍ରକୁ ଏଇ ଥାଳିରେ ଶୁଆ ହେଇଥିଲା, ଶୁଆଇକି ତାପରେ ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ରୁଦ୍ରକୁ ଏଇ ଥାଳିରେ ଶୁଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଶୁଆଇକି ଏଇଟା ମାମୁଁ ଘର ଥାଳିରେ ହିଁ ଶୋଇବ, ଛୁଆ ଶୋଇକି ତାପରେ ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ମାମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ମାମୁଁ ଧରିକି ନେବେ ଏଇ କଂସା ଥାଳିରେ, ମାମୁଁ ଘରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଥାଳିଟା ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଥାଳି ବି ସୀମା ଘରକୁ ଯିବ। ତ ଏଇ ଥାଳିଟା ଆସିଛି ସଦବେଳକୁ ଯିବ। ତାପରେ ୟା ଠାରୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବଡ଼ ଥାଳି ଆସିବ। ବଡ଼ ଥାଳି ଆସିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବଡ଼ ଥାଳି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଶୁଆଯିବ। ଶୁଆଇକି ଏକୋଇଶିଆକୁ ନାଁ ଦିଆଯିବ। ତ ମାମୁଁ ନେଇକି ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତ ସେ ଥାଳି ଅଣାଯାଇନି, ତ ଅଣାଯିବ ସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ। ତ ଏଟା ଖାଲି ସଦ ପାଇଁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଥାଳିଟା ଅଣାଯାଇଛି। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ମାଣ ବସାଏ, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ମାଣ ବସାଏ, ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମାଣ ବସାଏ। ଏଟା ହେଲା ନୋଟା, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ନୋଟା କିଣିଛି। ଏଟା ବି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ତ ଛୋଟଟିଏ ଜାଗର, ଛୋଟ ଜାଗରଟେ। ଆଉ ଏଟା ହେଲା
एटा धूप दिया डाला धूप दिया तो ये धूप दिए मु पूजा करे एगुड़ा डेली यूज पूजा करेनि एगुड़ा मार्गशीर मास आसिले एगुड़ा मु पूजा करे तो आपण मैंने देखिपे देखिपे एत सारा आमर जिनस आसी तो एति मुझे देखा तो भालेंटाइन हूँ गिफ्ट देख एत जिनस एत सारा देखीदेली तो यहाँ मोर स्पेशलटी तो भालेंटाइन आसला शाढ़ी आने तो शाढ़ी न आनिकी मु बाल्टी अच्छी ठाकुर को पाई तो ओके फ्रेंड्स ये वीडियोटी मु एंड करुच्ची तो रोची ओके बाय बाय।